ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، بے مثال، بے مثال، بے مثال، ہمارا نبی بے مثال ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، ان کی طرح ان کی طرح نہ کوئی، ان کی طرح نہ کوئی، ان کی طرح نہ کوئی صاحب کمال ہے، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، بے مثال، بے مثال، بے مثال، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے۔ اب یہاں سے بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پھول سے پوچھا میں نے، کہیں مچل کر سبحان اللہ، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، اس وقت آپ سے اور مجھ سے بہتر پورے ہررپور میں کوئی نہیں، بتا دوں کیوں؟ نبی اور نبی کے نواسوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بہت اچھا، نبی کی آل کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، تو ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے نا؟ تو اپنی قسمت پہ ناز کریں اور توجہ بالکل ہٹائیں نا، جتنی دیر سنیں دل جمعی کے ساتھ بالکل باذوق ہو کر کے سنیں، کہیں میرے ساتھ، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، بے مثال، بے مثال، بے مثال، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے، بن سنیں، پھول سے پوچھا میں نے، پھول سے پوچھا تو ہے کیسے اتنا پیارا، پھول سے پوچھا تو ہے کیسے
प्यारा रूप ये कैसे तूने इतना निखारा। फूल से पूछा तू है कैसे इतना प्यारा रूप ये कैसे तूने इतना निखारा। तो फूल ये बोला फूल ये बोला मुझ में, फूल ये बोला मुझ में नबी का जमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम कारी उबैदुल्लाह हनफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान माशाअल्लाह। हज़रत कारी उबैदुल्लाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। वहीं नकीब अहले सुन्नत ईकान भाई सलीम साहब और हमारे करम फरमा भाई हज़रत मौलाना असलम साहब क़िबला, अल्लाह इन तमाम अरबाब मेंबर की खूब खूब इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। जी लगा कर कहें सुभान अल्लाह और मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हमारा नबी बेमिसाल है, वो प्यारा नबी बेमिसाल है। मेरा आका बेमिसाल, मेरा मौला बेमिसाल, मेरा आका बेमिसाल, मेरा मौला बेमिसाल, 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 बेमिसाल। हमारा नबी बेमिसाल है, वो प्यारा नबी बेमिसाल है। और इस वक्त फलस्तीन पर बहुत जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद ये नहीं जानते कि हमारे आका सब मुलाहिजा फरमा रहे हैं। एक दिन सब इंसाफ होगा। नहीं आशिकों से अपने जरा दूर आका, नहीं आशिकों से अपने जरा दूर आका। हमें कैसे होने देंगे रंजूर आका। नहीं आशिकों से अपने जरा दूर आका। हमें कैसे होने देंगे रंजूर आका। उनको खबर है, उनको खबर है सब कुछ, उनको खबर है सब कुछ। हमारा जो हाल है, हमारा नबी बहुत अच्छे। वो प्यारा नबी बेमिसाल है, हमारा नबी बेमिसाल है, वो प्यारा नबी बेमिसाल है। और एक काफिया इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एक बाल, जब बाल बोला जाए बाल, तो ये सर का बाल भी मुराद होता है, कभी कभी बाल नल का बाल भी मुराद होता है, और एक बाल वो होता है जिसमें दरार पड़ जाए तो कहते हैं ये बाल पड़ गया है ना। अब ये बाल को जहन में रखें। और एक बंद पढ़ता हूँ, आपके मिजाज का मुलाहिदा फरमाए। जितने लोग समझ लेंगे इंशाअल्लाह वो बेदार हो जाएंगे, जो अभी तक खामोशी है वो टूट जाएगी। सुने, पेश करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए। हमारा नबी बेमिसाल है, वो प्यारा नबी बेमिसाल है। चुभता है तुझको क्यों ये नामे बरेली। वाह 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 वाह, बहुत चुभता है तुझको क्यों ये
تجھے کیوں نہیں بھاتے ہیں، تجھے کیوں نہیں بھاتے ہیں پیام بریلی، تجھے کیوں نہیں بھاتے ہیں پیام بریلی، لگتا ہے کوئی لگتا ہے کوئی تیرے، لگتا ہے کوئی تیرے عقیدے میں بال ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ پیارا نبی بے مثال ہے، ہاتھوں کو جھنڈا بنائے اور میرے ساتھ کہیں میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، میرا آقا بے مثال، میرا مولا بے مثال، بے مثال، بے مثال، بے مثال، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے۔ اور آج جب بات آ جائے صحابہ کرام کی عظمت کی تو کچھ لوگ بھونکنے لگتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں، قیل و قال کرنے لگتے ہیں۔ اس قیل و قال کو کس طرح قافیے میں نبھایا ہے میں پیش کرتا ہوں، آخری بند ہے، ملاحظہ فرمائیں، جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ صدیق ان کو کس نے کہا ہے نبی نے، ہائے 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 بابا، صدیق ان کو کس نے کہا ہے نبی نے، انہی سے تو پایا سب کچھ عمر نے غنی نے، انہی سے تو پایا سب کچھ عمر نے غنی نے، انہی سے تو پایا سب کچھ عمر نے غنی نے، شان صحابہ شان صحابہ میں کیوں، شان صحابہ میں کیوں، شان صحابہ میں کیوں تجھے قیل و قال ہے، ہمارا نبی بے مثال ہے، وہ پیارا نبی بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں قافیے جو ہیں